लोगोफोर नै जोंहा मानास बेरायगासिनो दङ नायलांबाय था लोगोफोर फैयो हा इयो एसएसबि केम्प मानासाव फैदों जों लामाया बिराद गाज्रि नै दैलाम मोनफैबाय जों मानास बेराय दासो दैलाम सफैदों ना लोगोफोर नायलांबाय था बबाव थांनाय जायो मिन्थिथ'आ आरो दा थाबायगासिनो सानसे जाबाय दैलामखौ बारगोनसै जों नै दैलाम गुवारथार मानासाव नैबे मानास हाग्रा नै फिनिशिं दं बाहाय नायबाय था दैलाम बारनानै नै एसएसबि केम्प मोनबाय सोरो गारि गाखोनि र' एसएसबि केम्प बेयो मानासनि नायलांबाय था लोगोफोर एसएसबि केम्प अब्ला सीधा दं एसएसबि केम्प बेरायनो नागिरदों जों फिनिशिं जाजोब्बाय नो दंबावो लामाया बेनिफ्राय मोजां जाबाय नै लोगोफोर लामाफ्रा अन्थाइ जाजोब्बाय अन्थाइ मानास बेरायगासिनो जों हाग्रा गोजा फाइनालि नै साहा बागाना सफैमारबाय बिराद साइसलै साहा बागाना नै खागासिनो मालाय सिख्लाफोर बुरैफोर अच्छा साहा बागानाव खागासिनो नै जा मोजां साहा बागाना नायलां लोगोफोर बिराद मोजां सेंग्रा सिख्लाफोर खाफैदों नायलांबाय था लोगोफोर ओइथिंबो दङ ओइ नै जा गुवारलै 50 बिगासो जागोन आरोना नायलांबाय था देखायलांबाय थागोन आं नोंसोरनो माबायदि खायो माबायदि मायो नायलांबाय था लोगोफोर सानसेयावनो फोजोबजोबगौनो नैखौ नैबे फारसेखौ सानसेयावनो साफा ओरैनिखौ सानसेयावनो साफानो साबेसे दङ नों हा साबेसे दङ नों बेयाव मावग्राफ्रा मोनांगौलै 8টা 10টা 12টা 14টা 16টা 18টা 20টা না টোটাল 20 জন নাকি টোটাল 20 জন না আরো আছে ওর জন্য তো এক সাইডে একদিনে শেষ ওই কারণটা শেষ আচ্ছা হ্যাঁ 250 জন নেবে ওই ওকে হানো নেই ओइ नै गुवारथारलै
नै फिसा फिसाल' जाना दोना लोगोफोर आमदा गोजा नै फिथाइ थाइसेबो गैयालै साला फिथाइ थाबा जाजागौमोन बेखौ जानांगौ नै बोरमाया मावग्राफ्रा एसे बुरजा खाजा তোলা হয় না বডি হ্যাঁ ওই সাইডে তোলা হয় না না এই থেকে খোলা হয় না ওই যে আচ্ছা কত দিন লাগে এটা হ্যাঁ 2 দিনে হয়ে যাবে গা 2 দিনে হ্যাঁ কালকে শেষ কালকে শেষ কয়জন আছে মানুষ হ্যাঁ কয়জন আছে মানুষ 40 জনের পুরো হবে বাহ 40 জন ওর জন্য তো বেশি হবে কত কিরকম দে কেজি 8 কেজি 8 টাকা 8 টাকা কেজি হ্যাঁ সেরসেও 8 টাকা লাও না আমরা খানে এমনি থাকার জন্য ভালো কেজি 8 টাকা হইলো চলে চলে গো বাড়বে বলে একটু বাগানে ভালো হয় বারে কাম কাম খাইরা আসি তাও গাল ভারে ভারে মানুষে কত কষ্ট কইরাও না আর বাড়তে কাম আছে যে তাও আছে একটু তো কাম থাকবো আবার কত কত মানুষ এগুলাই করে সব কামলা খাটা মানুষে এগুলাই করে ভালো হয়েছে বানাইয়া দিস না একটু ভালো হয়েছে আমার তো গৃহস্থ আছে না মালিকটা কোন জায়গায় রে বাড়িতে তার যে কাজ আছে না কাস্টমার আগে মালিক আসল না এই যে বর্গা চিত্ত মহাজন আছে এই মাটিটা আছে চিত্ত মহাজন বেশি দিল নাকি বিক্রি বেচাও না এখনই দেখা নাই বলে মাটিটা আছে আছে একটা আছে আমার ওইটারে ভাই বানাইছিলাম ধর্ম চিত্ত মহাজন রে ভাই বানাইছিলাম মানুষটা সেই ভালো আছে কেমনি গরুর বাতান আসল মহিষের বাতান আসল কেমনি কিন্তু মানুষটা না ধ্বংস হইলো তারপরে ওখানে বাড়তেই না কই যা আছে কবারই হয় না বউ আছে বাচ্চা কাচ্চা আছে মেয়ে আছে ছেলে আছে না কোন জায়গায় থাকবে তো শোনা যায় যে গুয়াহাটি বলে বিয়া করতে আবার একটা মিশা না হাসা শোনার কথা শোনার কথা নিয়ে খুব মনে ধরতে মেয়ে বিয়া দিছে আর ছেলে বিয়া করার না কিন্তু চাকরি বেড়ে ছেলে দেয় আর যাই না মানুষ কিন্তু মানুষ ভালো আছে লোক ভালো তো ভালো মানে একটা মানুষের একটা না এটা ওর জন্য মানে এরকম 8 টাকা কেজি নেই 8 টাকা কেজি আসলে সেই এটা মাত্র বেচা নাই একবারে বেচা টাকা নিছে বেচা না বডিস এটা কি কি তো মাছ নিয়ে বসলাম কিছু জায়গা দিব না সাইডে কিছু তো পাবো না না পাবো না কি করবা খাই দে আমরা নিয়ে আসি তো পাবো না সাইডে বোতল তো সাইডে খুলবে হবো থ্যাংক ইউ ভাবি হ্যাঁ অন্য কাম চলবো দে কাম কর খামাই মাवसिगोन মেলা দূরে ঠিক আছে खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।